Buyurun. Девушка. Andrzej.
हाँ मुसाफिर C'est triste de venir, pourtant les amours, que c'est triste de venir, quand on les a venus. Moi cherche encore des mots, mais on y est encore.
Was war gestern? Da sehe ich auch noch ein bisschen mehr. Привет, подруга! Да, на чем работаешь? Kahvede mesela yaptırıyorum tam bir gerek var. Ya dur hele bu karşı. Sen
numerę, Krystian Kali. Numerę zobaczymy.
Dur çakma kadar sürekli. Abi yaptı foto açık girebiliyor mu? Lavoro ci guida.
Menk. Ima długi sztanówek. Wystawu i powiem, co masz na morzu. Окей, окей. Мода это продавать в библиотеке, вот в этой. В Москве не было. We love her. Я тебе покажу дома. Dajte, tu je Ivan Čemek dalje.
Это... Это 5 числа. Там и короче, IJsland en België.
Terminatie. Radio, ne?
Bye.
Közün karamel. Вот это они. आ रही है बेटा।
من فکر کنم تا جایی که تونستم باید حرف بزنم. Paşinyan Nigin. Normal yaşıyor. Merci.